ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. శుక్లాంబరధరౌ విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరः గురుః సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. సరస్వతి నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా. ధ్యానం పీతాంబరం పీతాంబరంకరవిరాజిత శంఖచక్ర కౌమోదకీ సరసిజం కరుణాసముద్రం రాధా సహాయమతి సుందరమంతహాసం వాతాలయేశ మనిషం హృది భావయామి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం శ్రీకృష్ణాయ పరబ్రహ్మణే నమః. అత శ్రీమన్నారాయణీయం ప్రథమం దశకం శ్రీభగవన్మహిమానువర్ణనం. సాంద్రానందావబోధాత్మకమనుపమిదం కాలదేశావధిభ్యాం నిర్ముక్తం నిత్యముక్తం నిగమ శతశగస్రేణ నిర్భాస్యమానం. అస్పష్టం దృష్టమాత్రే పునరరుపురుషార్థాత్మకం బ్రహ్మతత్వం తత్తావత్ భాతి సాక్షాత్ గురు పవనపురే హంత భాగ్యం జనానాం. ఏవం దుర్లభ్య వస్తున్యపి సులభతయా అస్తలబ్ధే యదన్యత్ తన్వా వాచా ధియా భజతి బత జనః శూత్రతైవ స్ఫుటేయం. ఏతే తావత్ వయంతు స్థిరతర మనసా విశ్వపీడాపహత్యై నిశ్శేషాత్మానమేనం గురుపవనపురాధీశమేవాశ్రయామః. సత్వయ్యత్తత్పరాభ్యామపరికలనతో నిర్మలం తేన తావత్ భూతైర్భూతేంద్రియైస్తే వపురితి భవిష శ్రూయతే వ్యాసవాక్యం. తస్వచ్చత్వాద్యదచ్చాదిత పరస్సుఖ చిద్గర్భ నిర్భాసరూపం తస్మిన్ ధన్యారమంతే శృతిమతి మధురే సుగ్రహే విగ్రహైతే. నిష్కంపే నిత్యపూర్ణే నిరవధి పరమానంద పీయూష రూపే నిర్లీనానేక ముక్తావలి శుభగతమే నిర్మల బ్రహ్మ సింధౌ కల్లోల్లోల్లాసతుల్యం ఖలు విమలతరం సత్వమాగుస్తదాత్మా కస్మాన్నో నిష్కలస్త్వం సకల ఇతి వచస్త్వత్కలాస్వేవ భూమన్. నిర్వ్యాపారోపి నిష్కారణమజ భజసి యత్క్రియామిక్షణాఖ్యాం తేనైవోదేతి లీనా ప్రకృతిరసతి కల్పా వికల్పాదికాలే. తస్యా సంశుద్ధమంశం కమపి మధిరోదాయకం సత్వరూపం సత్వం ధృత్వా దదాసి స్వమగివ విభవా కుంఠ వైకుంఠ రూపం. తత్తే ప్రద్యగ్రధారాధర లలిత కళాయావళీ కేళికారం లావణ్యస్యైకసారం సుకృతి జనదృశాం పూర్ణ పుణ్యావతారం. లక్ష్మీ నిశంకలీలా నిలయనమృత స్యంత సంతోగమంతః సించ సంచింతకానాం వపురను కలయే మారుతాగారనాథ.
कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुधर भवखेदावहा जीवभाजा एवं पूर्वमालोचितमजितमया नैव मत्याभिजाने नो चेत् जीवाः कतौ वा मधुरतरमिदं त्वत्वपुश्चिद्रसाद्रम् नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरसस सुधाम्बोधिपूरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानभ्यर्थान् कामानजस्रम् वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्तन्निःशेषलभ्यो निरवधि कपलः पारिजातो हरित्वम् शुद्रन्तं चक्रवाटी ध्रुममभिलषति व्यर्थमर्त्युव्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यन् ददति खलु परे स्वात्मदस्तु विशेषात् ऐश्वर्यादीशतीन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वम् त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वञ्चात्मा रामयेवेत्यतुल गुणगणाधार सौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनियमनं विश्वतेजोहराणाम् तेजः संहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अंगासंगा सदा श्रीरखिल वितसी न क्वापि ते शङ्कवार्ता तत्त्वादागारवासिन् मुरगर भगवच्छब्दमुख्याश्रयोऽसि इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवन्महिमानुवर्णनं नाम प्रथमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते अथ द्वितीयं दशकं श्रीभगवत् रूपवर्णनम् सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्ध्वतिलक प्रोद्भासि पालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमाद्रसितोल्लासं सुनासापुटम् गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभम् त्वद्रूपौ वनमाल्यहारपटल श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गद कङ्कणोत्तममहारत्नाङ्कुलीयाङ्कित श्रीमद्भागु चतुष्क सङ्गद गदा शङ्खारि पङ्केरुहाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत्पीताम्बरालम्बिनी आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदामूर्तिं तवातिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतो याश्चर्य भुवनेन कस्य कुतुकम् पुष्णाति विष्णो विभो तत्तादृङ् मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमो सुखा चिरतरन्नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्याबत कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञक प्रेमस्थैर्यमयात चापलपलात् चापल्यवार्तोदभूत्
लक्ष्मीस्तावकरामणीयककृतैवेयम् परेष्वस्तिरेत् यस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते। ये त्वध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्तागि भक्ता जनाः तेष्वेषावसति स्थिरैव प्रस्तावदत्तातरा। एवं भूतमनोज्ञतानवसुधा निष्यन्द सन्दोहनम् त्वत्रूपं परचित्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम् सत्य प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकम् व्यासिञ्चत्यपि शीतबाष्पविशरैरानन्दमूर्च्छोद्भवैः। एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगस्य योगद्वयात् कर्म ज्ञानमयात् भृशोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते। सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषैः लभ्या रमावल्लभ। निष्कामण्यतस्त्वधर्मचरणं यत्कर्म योगाभिधम् तत्तूरेत्यपलय्यतोपनिषत् ज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वोक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद् विभो त्वत्प्रेमात्मक भक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी। अत्यायासकराणि कर्म पटलान्याश्चर्य निर्यन्मलाः बोधे भक्तिपते तव युचिततामायान्ति किं तावता क्लिष्ट्वा तर्कपथे परन्तव वपुर्ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चिद्दार्ढ्यत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः। त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीमक्लेशतस्थन्वती सद्यः सिद्धिकरी जयत्यै विभो सैवास्तु मे त्वत्पद प्रेम प्रौढिरसार्द्रता धृततरं वातालयाधीश्वर। इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवन् रूपवर्णनं नाम द्वितीयं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ तृतीयं दशकं भक्तस्वरूपवर्णनं भक्ति प्रार्थना च। पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्या मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरण सेवा रसभरेभ्यनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरु दया। भवत्पादाम्भोजस्मरण रसिको नाम निवहान् अहं गायं कुहचन विवस्यामि विजने कृपाते जाता चेत् किमिव न लभ्यन्तनुभृता मदीय क्लेशौघ प्रशमन दशा नाम कियती
न के लोकेऽस्मिन् निशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्म गतयः भवत्पादाम्भोज स्मरण विरजो नारद मुखाः चरन्तीश स्वैरं सतत परिनिर्भात परचित् सदानन्दाद्वैत प्रसर परिमग्नाः किमपरम् भवद्भक्तिस्फीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेष क्लेशौगन्न खलु हृदि सन्देह कणिका न चेत्व्यासस्यूक्तिस्तव च वचनन्नैकमवचः भवेन्मिथ्यारथ्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसा किमप्यारूढा चेत् अखिल परितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमल परिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतन् दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मन् धृतरसम् भवक्षेत्र प्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमतते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणम् श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूताधिव्याधिप्रसभचलिते मामह हृदि त्वदीयन्तरूपं परमसुखचिद्रूपमुदीयात् उदञ्चत्रो माञ्चो गलित बहुहर्षाश्रुनिवहः यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडा परिभवान् मरुद्गेहाधीशत्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवस्नेही सोऽहं शुभगु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूत् वरदगत भारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तंसं झटिति कुरु मां कंसदमन किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावदुदीयादहं तावद्देव प्रहित विविधार्थ प्रलपितः पुरः क्लिप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथा शक्त्यो व्यक्तं नतिनुतिनिषेवा विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्ति स्वरूप वर्णनन् भक्ति प्रार्थना चेति तृतीयं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते।